Game 1 ha, game 1 sa to ang Class B bakbakan diri sa Sitio Dungguan, Barangay Basak, Mandawi City. Kining team Triple G. Jomar Joel versus team Cebu City, Wamos Aloy Daot. Og ato ding pasalamatan ang ato ang organizer, John Paul Rivera. Og ang ato ang sponsor, Juan Mandawi. Team Lollipop Uwano, mao na sila naghatag og premyo. Jomar Tora Jojo. Side out, side out. Oh no, Iguales. Shout out. Konsihal Jimmy Kanyeti Maglasang sa Katarman, Diluan, Cebu. Oh, shout out sa kong Mark Steven Ruby. River Nile, shout out sa kong Madam Ay sa Lagtang Talisay. Busjana Krabaya. Shout out kong Philip Taborada. Julius Rihis Marilito Dinupol. Shout out sa kong Carlo Ibarita. Ruli Glabog from Dalagit, Cebu. Sir Palanas, shout out. Agoy Jojo. Side out, 1-4. Serve, Consel Joel. Tara. Joel. Si Hal. 2-4. Serve, Consel Joel. Sige, kumbate. Wa na, hagtos. Tuagsik, oy. 3-4. Serve, Joel. Tuara. Jojo. 4 iguales. Serve, Joel. Joel again. Serve Daot. Tora Jojo, takilid na. 5-4. Serve Daot. Agoy Aloy. Traveling Jojo, traveling violation. Back to the ball game sa Class B. Wamos Aloy Daot versus Triple G. City 8-4. Serve Daot. Nawa na. 9 na. 9-4. Serve Daot. G4. Serve Daot. Jis lagi sigbalik. Serve Daot. Wamos. Grabing bola Wamos oy, di mahikap bay. 11 na para daog na. Wow, sigag na ang Wamos oy. Wow, kay Tupeo, Wamos kahan. Daot. Mikoyin. Serve Daot para daog. Para daog. Service yo. Gimbol ang nakadaog sa game 1. Wamos Daot Aloy, sila ni daog sa game 1. Napatay game 2.